नाज़रीन, ईरान की सूरत हाल पर बात करें। ईरान में सैकड़ों मुजाहिरीन हलाक हुए हैं और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जंग का ख़तरा टला नहीं है। सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम ऑप्शंस मेज़ पर हैं, यानी फ़ौजी कार्रवाई का इम्कान बरकरार है, लेकिन फ़ौजी हमले से इनकार कर दिया है सदर ट्रंप ने। इस यू टर्न की क्या वजह है, इस पर उसको जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं, जैसे कि रॉयटर्स और पेंटागन के US की जानिब से ईरान पर हमला हो सकता है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज महमूद मलिक साहब, क्या समझते हैं? सदर ट्रंप की जानिब से अभी तो ये कहा जा रहा है कि अभी जंग का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखी जाएँ, उनके बयानात देखे जाएँ या उनकी पर्सनालिटी को देखा जाए, जिस तरह अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी है सदर ट्रंप की, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में ईरान पर हमला हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप वाइट हाउस में हैं, हर चीज़ मुमकिन है। एक ही चीज़ जो है ना, वो पूरी दुनिया में जो जब ये लास्ट ईयर ऑलमोस्ट साल होने वाला है, जनवरी में इन्होंने टेक ओवर किया, तो पूरी दुनिया में जो एनालिस्ट थे वो उनकी एक मुतफिका राय थी कि अगले 4 साल जो हैं वो दुनिया के लिए दे आर गोइंग टू बी टर्बुलेंट। और एग्जैक्टली वही हुआ कि अपनी इलेक्शनरिंग कैंपेन में ट्रंप साहब ने अपने आप को एम्बेसडर ऑफ पीस पोर्ट्रे किया, और उनकी ये बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि उनको अमन का नोबेल प्राइज़ भी मिले। लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है वो इससे बिल्कुल जो है पोल्स अपार्ट है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेट किया, बल्कि नए महाज भी खोले। और ईरान में अगर अब हम पर्टिकुलरली आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ईरान में रजीम चेंज ये अमेरिकन CIA और अमेरिकन हुकूमतों के ये एजेंडा पे ये चीज़ रही है, लेकिन अभी तक उनको उसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिली। अभी हालिया जो ईरान में अंदरूनी मलिक साहब जी सर, गुजारिश ये है कि जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक अब्राहम लिंकन नामी जो उनका बैरी बेरा है वो ईरान पहुंचने को है, वो जा चुका मशरिक़ वस्ता की तरफ। आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई ही अमेरिका ने बैरी बेरा भी वहां पहुंचा दिया तो फिर अज़ाइम असल में क्या है? देखें, ये इसके बारे में जिस दिन से वेनेजुला पे अटैक हुआ उसके बाद से ये इसके बारे में दो जो है ना मुख्तलिफ आरा हैं ग्लोबली एनालिस्ट की। एक तो ये है कि वो कर गुजरेंगे जो भी उन्होंने सोचा हुआ है, और लेकिन उस कर गुजरने के लिए भी देखें कोई ऑब्जेक्टिव्स तो होने चाहिए ना। आप इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स के साथ आप एक ऐसे मुल्क पे जो है अटैक करने जा रहे हैं कि जिसकी आर्म फोर्सेस का आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कम से कम कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स तो हों कि जब आप उस जंग से बाहर निकलें तो आप अपने टैक्स पेयर्स को, लोगों को जो है ये बता सकें कि हमने ये अचीव किया। अगरचे नोइंग द प्रोफाइल ऑफ ट्रम्प साहब वो किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये दूसरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये सारी मनूवर्स वो कर रहे हैं जो ईरान के लोग जो इस वक्त मुआशी और सोशल रीज़न की वजह से सड़कों पर निकले हुए हैं, उनको ये ऑप्टिक्स देने के लिए कर रहे हैं कि आप थोड़ी सी हिम्मत और करें तो फिर हम आके आपको जो है ना वो कब्जा करने में मदद देंगे। लेकिन मलिक साहब कुछ तज्जियाकारों का ये मानना है कि ईरान पे हमला सिर्फ इस वजह से अभी तक नहीं किया गया क्योंकि ईरान ने जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल के तमाम शहरों को टारगेट करके सेट कर दिए, और उन्होंने ये कह दिया है, ये पैगाम दे दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसराइल के शहरों की ईंट से ईंट बुझा दी जाएगी। इस बात ने शायद अमेरिका को रोक रखा। और सर एक ये भी वजह है, कतर, ओमान, मिस्र ने भी अमेरिका को समझाने की कोशिश की। मैं उसी तरफ आ रहा था। जी सर जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें,
وہ اسرائیل پر پچھلے جو ان کی ہوا جنگ ہوئی مختصر سی جو ایک ان کی انگیجمنٹ ہوئی اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا. عملی طور پہ جو ہے ان کا جو ایک پرائیڈ تھا, ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا, اور کتنا ڈیمیج کیا اس چیز سے قطع نظر, لیکن وہ جو ایک کریڈیبلٹی تھی اسرائیل کی ایک بڑی فارمیڈیبل فورس کے طور پہ, وہ چیز ارریپیریبل اس کو ڈیمیج ہوا. اب اگر یہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اسرائیل کا تو نقصان ہوگا. تو اگر وہ اسرائیل کی مدد کے لیے ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا ایران کو اس خطے میں واحد ملک سمجھتے ہیں جو اسرائیل کو ایک تھریٹ پوز کرتا ہے اور کر سکتا ہے مستقبل میں بھی, تو پھر یہ ان کے لیے بڑی رسکی سچویشن ہے. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ یقیناً جو اس دفعہ رسپانس آیا ہے نیبرنگ عرب ملکوں کا, وہ بھی امریکہ کے لیے جو ہے ایک سرپرائز ہے. لیکن اوور آل اگر آپ ملک صاحب 1 to 10 کی اسکیل پہ دیکھیں تو 6-7 جو ہے نا فیکٹرز وہ امریکن اٹیک کے کسی بھی لاجک کو جو ہے نا وہ ڈینائی کرتے ہیں. میرا اپنا پرسنل اوپینین بھی یہی ہے. ملک صاحب فاکس نیوز جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے خاصا قریب سمجھا جاتا ہے, ان کے مطابق امریکہ نے بحری, فضائی اور جو بری فوج ہے ان کے فوجی اثاثے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی طرف سیٹل کر دیے ہیں اور روانہ کر دیے, اور وہاں پورا جال بچھانا شروع کر دیا ہے. اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیے جی, ایران جو ہے وہ عراق نہیں ہے. یہ چیز امریکہ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پہلے عراق کے معاملے میں انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, پھر انہوں نے ایک جو ان کی ریپبلکن گارڈز تھیں ان کو اتنا بڑا کر کے دکھایا جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے. لیکن آپ نے دیکھا جب امریکن ٹروپس آن گراؤنڈ موو ہوئے میسو بامبنگ کے بعد تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں دی. لیکن اس صورت میں امریکہ یا اسرائیل وہ یہ کبھی بھی یہ حماقت نہیں کریں گے کہ وہ ایران میں اپنے جو ہے نا بوٹس آن گراؤنڈ کریں. تو اس کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ 60 لوگ جو ہیں پیچھے کھڑے ہیں. لیکن سر ایک ضرب یہ بھی, سر ملک صاحب یہ فرمائیے گا, خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ چینی اور روسی ساختہ جو جہاز ہیں وہ بھی تہران پہنچ چکے ہیں ایران کی حفاظت کے لیے. دیکھیں یہ میرا خیال تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے جی, اس کی کوئی کنفرم وہ نہیں ہے. اگر ہم وہ پچھلے اس سے دیکھیں جو اسرائیل کے ساتھ بھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے انسیڈنٹ ہوا, اس میں اگرچہ ان دونوں ملکوں نے جن کا نیچرل الائنمنٹ ہے ایران کے ساتھ, انہوں نے مورلی سپورٹ کیا, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی اس وقت تو کچھ نہیں کیا. خاص طور پہ روس اس پوزیشن میں نہیں ہے, اور چین کی یہ پالیسی نہیں ہے جی. چین جو ہے وہ کسی بھی ملک کی حمایت میں ڈپلومیٹک سپورٹ سے زیادہ نہیں جاتا.